Mga natabo antes aksidente nga nakabunggo sa isa ka siklista ang isa ka modernized PUJ sa Molo sang Biyernes nga adlaw nakuhaan sa CCTV. Driver ginapatihan naglain ang pamatsyag. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makita sa sini nga video ang lalaki samtang nagamaneho. Mati-unti-un pa, matalupangdan nga daw may sablag sa paghulag sini. Apang ginapilit nga makontrol ang salakyan. Ang driver amo si Conrado Labrador, 57 anyos, nga tumandok sa Zone 2 San Juan Molo. Ang iya ginadala mo ang modernized PUJ nga nagdala sa lalaki nga nagabike kag bumunggo sa bollard sang isa ka gasolinahan sa Molo sang Biyernes ang aga. Biyernes ang hapon sang napatay ang driver sang bike nga si alias Noel. Si Conrado binawian sang kabuhi kahapon sang aga. Sa last siya lang kusog, ging isip ya gid iyang mga pasahero ag iyang bus. Si Conrado ang may hypertension, suno siya pamilya, kag posible ginatake sang among ation. Apang sa iya pagkapadre de pamilya, nanginhuluwaran gid ini suno siya asawa kag kabataan. Ang mga himata sini, nagpalabot naman sa simpatiya kag naghingyo sang paghangop sa pamilya sa siklista nga si alias Noel. Wala man kuno sa may gusto nga amo sadto ang matabo. Sa family, gapangayo gid kami pasahilo. Ayno nga, sakit man sa inyo nga mawadaan ka sa isa ka utod. Ginpadulungan sang news team ang ginapahayag address ni alias Noel, apang wala sang tawo sa ilapuluyan. Gintinguhaan man sang news team nga makuhaan sang pahayag sa aksidente ang kooperatiba nga ginatrabahoan ni Conrado, apang wala sang opisyal sini nga nakaatubang sa amon. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.